हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। आमे पूर्वरु FC1 रो तीनोटी क्लास चारिटी क्लास करिछु। आज होइतो या पंचम क्लास। पूर्वरु आमे एजुकेशन रो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन चैप्टर रो एजुकेशन रो मीनिंग आमे पढिले, तार एम पढिले, तार संकीर्ण अर्थ, तार व्यापक अर्थ पढिले, तार व्यक्तिक सामाजिक आदर्शवादी वास्तववादी समस्त जिनस आमे पढिले पूर्वरु। सेतरे कहार किछि असुविधा अछि कि जदि केही किछि बुझी पारुनो, को लाइन बुझी पारुनो, को लाइन रे कहार किछि प्रॉब्लम अछि, निहाती भाबरे पचारियो। एई जो चैप्टर टे हमें पढुचे, एई चैप्टर टी सब एग्जाम रो पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट, कारण एटा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एथिरे बहुत सारा फिलोसोफर माने तांकर मत दैछन्ती। सेही भले आज हम जो फिलोसोफर मानकर पढिबा, तांको भितरु जय महान फिलोसोफर महात्मा गांधी से थिले बहुत अन्यतम। ए जो महात्मा गांधी, जातिर पिता महात्मा गांधी बा मोहनदास करमचंद गांधी, से एकाधारे जने कोन थिले ना राजनीतिज्ञ थिले, दार्शनिक थिले, समाजसेवी थिले, स्वाधीनता संग्रामी थिले, एमति बहुत से किछि आईनजीवी मध्ये थिले, बैरिस्टर। तो ये महात्मा गांधी जो फिलोसफी अच्छी, महात्मा गांधी मौलिक शिक्षा, आम ता विषय आज चर्चा करवा। जो महात्मा गांधी विषय पढ़ा पूर्व आम पूर्व तो अन्य किसी सब पढ़ी देचे, तार जो अर्थ गुड़िक लक्ष्य गुड़िक आम पढ़ी देचे। प्रथम आम फिलोसोफर आसले महात्मा गांधी, जातिर पिता महात्मा गांधी। थरे मने पका महात्मा गांधी संज्ञा कौन कही, संज्ञा जो आम पूर्व संज्ञा पढ़ी ना, डेफिनेशन सब तक से महात्मा गांधी कौन कही। देख महात्मा गांधी से गोटे कही, मनुष्य शरीर मन और आत्मार सर्वोत्तम सामग्रिक विकास ही शिक्षा। कौन कही, शरीर मन आत्मा ये जो सबुतक अच्छी, सबुतकर सर्वोत्तम विकास, सामग्रिक विकास, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट ए विषय महात्मा गांधी कही। एटा तांकर से मौलिक शिक्षा रे रिफ्लेक्ट करूछन। मौलिक शिक्षा माध्यम रे ए जो तांकर संज्ञाटी को जस्टिफाई करूछन। आमे सेटा आज पढिबा, मौलिक शिक्षा रे कोन देइछे, महात्मा गांधी को जिंस ऊपर फोकस करथिले। प्रथमतः एथिरे तमे तांकर नीति देइथिबो, देखो एथिरे तांकर नीति गुड़िक एवं उद्देश्य गुड़िक और पद्धति ए गुड़िक टिके दे कोन कहलो, बहुत जल्दी जल्दी मन रहइबो, कारण महात्मा गांधी को सहित आमे परिचित, डायरेक्टली नहले भी इनडायरेक्टली परिचित। तबे चलो आज क्लास आमे आरंभ करिबा। सिदला पूर्व आलोचना तुम जानिछो जे व्यक्ति और समाज विकास ही शिक्षा मोटामोटी लक्ष्य, व्यक्तिर और समाजर विकास मोटामोटी लक्ष्य। से कहला उभय पाश्चात्य और पाश्चात्य, आमे दी जन संज्ञा पढ़िछे, पाश्चात्य पढ़िछे, पाश्चात्य पढ़िछे। देश में अनुसृत विभिन्न प्रकार शिक्षा व्यवस्था पद्धति रे एही लक्ष्य हासिल उपर गुरुत्व दिया। प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था पद्धति उपर से माने देइछे, महात्मा तळिकु तमे फिलोसोफर पढ़िबो। प्रथम आसले गांधीजी को शिक्षा दर्शन और मौलिक शिक्षा व्यवस्था। गांधीजी को शिक्षा दर्शन और मौलिक शिक्षा व्यवस्था, तांकर जो मौलिक शिक्षा आसिला, मु तुमको पूर्व गोटे क्लास रे कहितली तांकर मौलिक वार्धा ठारे 1937 मसिया रे आसिला, सेटा कि देइथिबो 1937 रे वार्धा ठारे, जोटा से कौन कहले ना वार्धा परिकल्पना, सेटा भितर हम पढ़िबा। से कौन कहले ना जातिर जनक महात्मा गांधी 1869 जन्म होइतिले, 1948 रे मरिथिले। एटा समस्त जानिछो, तांकर जन्म मृत्यु। गांधीजी होचे गुजरात रो पोरबंदर ठारे जन्म होइतिले, तांको विषय तो समस्त जानछन्ती बहुत किछि। आमे टिके दूर को आसीबा। एकाधारे जने दार्शनिक, राजनीतिक, समाज संस्कारक, अहिंसार मूर्तिमंत अवतार और विशिष्ट शिक्षाविद थिले। बुझिलो से कौन कौन थिले? तांकर देश पई बहुमुखी अवदान थिला। से देश पई बहुत प्रकार माने बहु डायमेंशन रो बहुत अवदान तांकर थिला देश पई। तन्मध्यरु बुनियादी जातीय शिक्षा सर्वश्रेष्ठ बोली केतक मत दियंती। बुनियादी शिक्षा तन्मध्यरु बुनियादी जातीय शिक्षा सर्वश्रेष्ठ बोली केतक मत दियंती। ब्रिटिश शासन अमल में भारत में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था प्रति से असंतुष्ट विमुख थिले।
जो ब्रिटिश माने तांको वेस्टर्न कल्चर अनुଯାयୀ से जो एजुकेशन टी प्रोवाइड करथिले से समय रे माने इंग्लिश शिखिबा इंग्रजी भाषा को प्राधान्य देबा तापर केवल होची क्लासरूम ने माने विद्यालय रे केवल होची पाठ पढिबा तांकर जोठी माने माने इंस्टीट्यूशन गुडी करे पाठ पढिबा किंतु गांधी जी से सब शिक्षार मेन परिपंथी थिले माने से गुडी को से माने पसंद करनोथिले ना पसंद करूथिले ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଜୁକେସନ ୱିଥ ୱାର୍କ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲସ ୱାର୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ପାଠ ପଢିବା ଏଇଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଶେଷରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା सफल होई पारला नाही बा प्रचलित भल भाव ठीक भाव प्रचलित होई पारला नाही एटा तार कंक्लूजन ता म कहि देली प्रथम तापर आसीबा प्रथम कोन देइछि तापर से होला सेही शिक्षा व्यवस्था चरम व्यर्थता तांको एही नूतन शिक्षा परिकल्पना पय अनुप्रेरित करथिला से अनुभव करथिले तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था रे इंग्लिश भाषा रे अवांछित आधिपत्य रहिछि तथाकथित शिक्षित और साधारण लोकंक भितर कृत्रिम जातिभेद सृष्टि होइछि तो इंग्रेज मान शिक्षा द्वारा कौन जातिभेद सृष्टि होची वृत्ति शिक्षार अभाव अछि देखो एटा होची मेन जिंस से आनिले वृत्ति शिक्षार अभाव अछि तर वृत्ति नथिला सर्वोपरि शिक्षा और जातीय जीवन मध्य रे विराट व्यवधान सृष्टि होची माने शिक्षा और जातीय जीवन माने जो तांकर एजुकेशन और रियल लाइफ भितर बहुत बड़ व्यवधान अछि बेले से अनुभव कले तापर कोन ना एणु एसबु त्रुटि को संशोधन करी नूतन समाज और मनुष्य सृष्टि करिया पय से प्रचेष्टा करथिले देखो एठी सेही प्रचेष्टा फलस्वरूप तांकर बुनियादी जातीय शिक्षा व्यवस्था परिकल्पना जन्म नेथिला 1937 मसिया वार्धा ठारे क्लियर मसिया मन रहिला प्लेस मन रहिला 1937 मसिया वार्धा ठारे जाहाकू नैतालिम एही शिक्षा व्यवस्था को नैतालिम मौलिक शिक्षा व्यवस्था बा वार्धा परिकल्पना कुहा जाय बुझि पारलो नैतालिम मौलिक शिक्षा व्यवस्था बा वार्धा परिकल्पना कुहा जाय ଏହା ସେତେବେଳେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ଭାବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ 1937 ମସିହାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ 1915 ମସିହା କୋଉଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ଜାନୁଆରୀ 12 ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ କିନା ହୋଛି कोन ଜାନୁଆରୀ 12 କହିଲାଣି सॉरी ଜାନୁଆରୀ 9 12 नो ଜାନୁଆରୀ 9 तारिख रे ए जो 1915 मसिया रे 1915 मसिया ଜାନୁଆରୀ 9 तारिख रे गांधी जो आसीथिले होची कोन भारत को आसीथिले ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 9 तारिख को हमें कोउ दिवस पालन करूचे प्रवासी भारतीय दिवस बा एनआरआई डे एसो जिंस मन रख एनआरआई डे बा प्रवासी भारतीय दिवस आम से जानुरी 9 तारिख को पालन कहीं गांधीजी 1915 मसीहा जानुरी 9 तारिख दिन दक्षिण आफ्रिकार भारत को आसी भाव ये कहबार कारण गांधीजी जिते 1915 मसीह आसी जाते भारत को तो 1937 मसीहा बेले को गांधीजी जड़े गोटे कौन ना सोशल फेस होते फेस वैल्यू होता से कौन ना लोक मान भर से आदृत होते से को संग्राम बहुत सारा होता जालियानवाला बाग हत्याकांड होता असहयोग आंदोलन होता कौन आईन मान आंदोलन होता लवण सत्याग्रह होता कौन गांधीजी गोटे कौन गोटे माने गोटे बिग माने क्यारेक्टर होते माने माने गोटे भल क्यारेक्टर गोटे गांधीजी होते माने लोक मान भर फेस वैल्यूटा बढ़ी से जिते 1937 मसीह वार्धा ठारे होची वार्धा परिकल्पना कले मौलिक शिक्षार बुनियादी पकेले सही समय कौन है ना तांकर जो शिक्षा व्यवस्थाटा होची कि ना लोक मान भर बेस आदृत होता कारण गांधीजी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थिला कारण से कहते पिलाटी शिक्षा पाइबा सहित सहित तार दैनंदिन कार्य से भविष्य में जो कार्य कर कार्यर तालीम दियो ताकू माने शिक्षा सहित लुगा बुणा मान जो हैंडलूम प्रस्तुत करवा लुगा बुणा किंबा कौन से माने कार्य तैयारी करवा जिनस कृषि कार्य एसबुर शिक्षा दियो जेहेतु एसबु शिक्षा दबा द्वारा से भविष्य में जमी गोटे कौन रियल फील्ड को जिते जीव से कौन प्रकार असुविधा हेब ना
এইটা ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସେତେବେଳେ ସେତେ ଆୱାରନେସ ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଟି ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭାବି ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଢିବା କଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ମନେ ରଖିଲେ ଡେଟ୍ ଟା 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ NRI ଡେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ସୃଜନଧର୍ମୀ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସୃଜନଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭାରତର ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଭାରତର ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ ବା ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡିକ ତମର ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ, କାରଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସହିତ ତମେ ପରିଚିତ। ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପଢିଲା, ତାଙ୍କର ନୀତି ପଢିଲା, ଏଇଗୁଡିକ ଲେଖିବାକୁ ତମକୁ ସହଜ ହବ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ତମକୁ ଇଜି ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଜି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପର ଆମେ ଗଣିବା। ଏହି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ଉପାସନା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏହି ସତ୍ୟର ସାଧନା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ସାଧନା ଦେଖ, ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 12 କହିଲି, ଜାନୁଆରୀ 12 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେ ଅଛି। କୋଉ ଡେ? ଜାନୁଆରୀ 12 ୟୁଥ ଡେ। ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦो, ଜାନୁଆରୀ 12 ୟୁଥ ଡେ। ଜାନୁଆରୀ 10 କଣ? ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ। ଏସବୁ ଡେ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖୁଥିବ, କାରଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏହି ସତ୍ୟର ସାଧନା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କହିଲେ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଏହି ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଆରାଧନା କରିବା ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ସତ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅହିଂସା। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡେଲି ଲାଇଫ ଟାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଅହିଂସା ମଣିଷର ନୈତିକ ଦଳର ପରିଚୟ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଥରେ ମଣିଷ ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଚ୍ଛୁକ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ ସେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସୁତରାଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମ ଓ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଗଭୀର ମାନବିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବିକାଶ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଗଠନମୂଳକ ଓ ସୃଜନଧର୍ମୀ। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଗଠନମୂଳକ ଓ ସୃଜନଧର୍ମୀ। ସେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବା ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ୱାର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିଟା ଥିଲା ସେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଭଳିଆ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତ କେହି ପରିକଳ୍ପନା ହିଁ କରୁନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଗଠନମୂଳକ ଥିଲା। ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା ସୃଜନଧର୍ମୀ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଜୀବନ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଶୋଷଣହୀନ, ଯୋଉଠି ଶୋଷଣ ହଉନଥିବ, ଯୋଉଠି ସମାଜବାଦୀ ମାନେ କଣ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସମାଜ ଥିଲା କଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଥିବ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଅହିଂସା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ରାମ ରାଜ୍ୟ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଥାଏ? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଅହିଂସା। ସେହି ସମାଜରେ କେହି ଦଳିତ ଶୋଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦୟ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଓ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସରଳ ସର୍ବୋଦୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର? ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ମତ ଏଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପଢିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆଦିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ସେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଯେମିତି ଶିଶୁର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମହାନ ତାକୁ ଉନ୍ମେଷଣ କରିବା, ତାର ଦେହ ମନ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ଯୋଉଟା ସେ ଡେଫିନେସନ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖା ହଉଛି ଏଇ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାଟା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ତା ବି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେହ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଏହି ତିନୋଟି ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରହୁଛି ସେ ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଜିଲି ମନେ ରହୁଥିବ। ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ମନେ ରହିଯିବ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦେହ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଏହି ତିନୋଟିର ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଯୋଉ ଦେହ ମନ ଓ ହୃଦୟ ରହିଲା ଏ ତିନିଟା ଯାକଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ତିନୋଟି ଯାକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ତିନୋଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୀତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନୀତି ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା? ନୀତି ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖ, ସେ ଯେତେବେଳେ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କେତେରୁ କେତେ? 7 ରୁ 14। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେରୁ କେତେ ଆମର ଚାଲିଛି? 6 ରୁ 14। 6 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆମ ହିସାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 7 ରୁ 14 ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନେ ଲ ଚାଲିଛି କଣ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଧାରା କୋଉଥିରେ ଅଛି? 21A ରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ କୋଉଥିରେ ଥିଲା? 45 ଧାରାରେ ଥିଲା। 1986 ମସିହା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1986 ମସିହା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ଏଇଟା 21A କୁ ଆସିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି, ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି, ଡିପିଏସପି ରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆର୍ଟି ଆମର 2009 ରେ ଆସିଥିଲା। ଆର୍ଟି ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା 2010 ରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକିନା ଏଇ ଯୋଉ ୟା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାଡି ବି ଲେଖେ ମାନେ ପଚାରିଲା ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ। ତ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମସଲା ମଧ୍ୟ 1945 ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 1945 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଡିପିଏସପି ଥିଲା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ବା ସୂତା କାଟିବା ବୟନ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଦେଖ ସେ କାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ? ଏଜୁକେସନ ସହିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ସୂତା କାଟିବା ବୟନ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି କୋରିଲେସନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଲେସନ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଇବା ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା। ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ସେ ଶିଖିବ, ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ କଣ କରିବା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଇବା। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇପାରିବ, ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଇବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାଇବା, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇବା। ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଗୁଡି ସବୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ତ ମନେ ରହିବ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କଣ ଅଛି? ଇଜି ଅଛି ବହୁତ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇବା। ସେ ନିଜର ମଦର ଟଙ୍ଗ କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ, ହିଂସା ନଥିବ। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସହାବସ୍ଥାନ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାଙ୍କର ଥିଲା ନୀତି ଏତିକି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ କଣ ଦେଖିବା। ସେ କଣ କରିଛି? ନୀତି ଗୁଡିକ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ କହିଦଉଛି, କାରଣ ତମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖିବ। ନୀତି ଗୁଡିକୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିছে, କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିছে ଭିତରେ ପଢିଲେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଯଥା ତାହାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ମୁଁ ଏଟା କରିଛି ତାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ଟାଇପର, ତ ଡେଫିନେସନ ର ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଏଟା ତମେ ନୀତିରେ ପଢିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଦେଖିଲ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ସେଇଟା ଜିନିଷଟି, ସେତେ ନ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା। ପାଠ ପଢା ସହିତ ନିଜେ କିପରି ମାନେ ଦେଖ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ ଲେଖିଲା ତାକୁ ହିଁ ସେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା। ପାଠ ପଢା ସହିତ ନିଜେ କିପରି ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସଂସ୍କୃତି ଚେତନା କରାଇବା। ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ को समाज सेवा अनुप्रेरित करवा तार समाज सेवा दक्षतार विकास करवा शिक्षार्थी को नैतिक मूल्यबोध शिक्षा देवा तार नैतिक मूल्यबोध मोरालिटी कौन रहा दरकार शिक्षार्थी मानविकता गुणर विकास करवा शिक्षार्थी को देश प्रेम शिक्षा देवा तार जातीयता बोधर अभिवृद्धि करवा देश को केमती से भल पाइब बुझिल तांकर उद्देश्य तो सरला पाठ्यक्रम कौन थिला देखिबा गांधीजी जो पाठ्यक्रम थिला एटा एग्जाम रे बहुत थोर पचारे तांकर नीति पाठ्यक्रम न नीति उद्देश्य पाठ्यक्रम न शिक्षा दर्शन पाठ्यक्रम एमती पचारे गोटे करी गांधीजी प्रचलित पाठ्यक्रम संपूर्ण संस्कार और आमूल परिवर्तन करी तांकर मौलिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करथिले मान सेतबळे जो जायकिना तांकर मान चलीथिला जो माने नीति दिनिया जो शिक्षा चलीथिला इंग्लिश मानक शिक्षा चलीथिला से इंग्लिश माने इंग्लिश को अधिक गुरुत्व देउथिले गांधीजी से जो जिनसटी को पूरा आमूल चूल माने प्रथम शेष पर्यंत परिवर्तन करी तांकर मौलिक शिक्षा से काढी थिले सेही विषय गुडी को से पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करथिले जे गुडी को आम देशर इतिहास संस्कृति ऐतिह्य मूल्यबोध आदर्श आम जीवनधारा चलनी और चिंताधारा संपर्कित थिला से कोन इंक्लूड करथिले जानिलो से समय रे हमर कोन थिला जहा जीवनधारा थिला संस्कृति थिला ऐतिह्य थिला मूल्यबोध थिला आदर्श थिला चलनी थिला से गुडी से ऐड करथिले मातृभाषा को एक विषय भाव अध्ययन करिया ऊपर मौलिक शिक्षार प्राथमिकता दिया जायतिला मातृभाषा को ही एक विषय माने विषय भाव अध्ययन करिया ऊपर मौलिक शिक्षा गुरुत्व दउथिला एतद भिन्न उपार्जनक्षम मौलिक धंदा सूताकटा बयन ग्राम्य हस्तशिल्प काठ काम कृषि काम इत्यादि पाठ्यक्रम में स्थान पाइथिले गणित विषय वास्तव प्रयोग पर सामाजिक पाठ साधारण विज्ञान ड्रॉइंग संगीत माने बाध्यतामूलक शारीरिक शिक्षा आदि मध्य एही पाठ्यक्रम में स्थान पाइथिले तापर शिक्षादान शिक्षण पद्धति कोन थिला से कहले धंदा माध्यम रे शिक्षादान उभय ज्ञान आहरण तार प्रयोगर सुविधा सृष्टि करिଥାଏ धंदा माध्यम रे शिक्षादान कोन मनुष्य को निश्चिंत भाव में से कौन गोटे निज ज्ञान आहरण सहित तार प्रयोग माने कौन धारा सृष्टि करिଥାଏ अनुबंध प्रक्रिया शिक्षादान देख से गुड़िक ही से एक्सपांड केवल करूँ सब जगह नीति उद्देश्य शिक्षण पद्धति मैंने तुम एग्जाम रे पढ़ले तुमको कहूँ तुम केमती इजिली लिखिपार अनुबंध प्रक्रिया शिक्षादान सब प्रकार ज्ञान को धंदा सहित अनुबंध कराए यह शिक्षार्थी स्वदक्षता को प्रोत्साहित करे बुझिल मातृभाषा माध्यम शिक्षादान शिशु केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति अवलंबन देख गांधी शिशु केन्द्रिक माने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन उपर फोकस करुले प्रत्येक शिशुर सामर्थ्य रुचि आग्रह और आवश्यकता दृष्टि रखी शिक्षादान करुले माने शिशुर नीड अनुसार ना कि समाज शिशुर नीड को से फोकस करुले शिशुर ये जिनसटी दरकार शिशु भविष्य में कौन कर अधिक फोकस से करथिले देख यही जिनसटी मन रखा निहाती भाव में दरकार यही मौलिक शिक्षा आम देश में ठीक भाव कार्यकारी न होगा फल तिष्टि पारा ना यह आम देश में ठीक भाव कार्यकारी हो पारानी से तिष्टि पारा ना मात्र यही शिक्षा व्यवस्था अन्य शिक्षा व्यवस्था यथेष्ट उत्कृष्ट थिला बोली जॉन डुई 1949 मसीह मत व्यक्त करिसेंती मु तुमको प्रथम कही जॉन डुई 1949 मसीह कही जे 48 रे गांधीजी मरीगले 49 मसीह जॉन डुई कहले जे गांधीजी जो मौलिक शिक्षा व्यवस्था थिला गांधीजी जो वार्धा परिकल्पना करथिले या अन्य शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थिला बहुत गुण रे भल थिला किंतु सेतबेलू किछि लाभ नै गांधी सेतबेलू मरि जायथिले तापरे आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा रविंद्रनाथ ठाकुरଙ୍କ शिक्षा दर्शन नेक्स्ट क्लास रे आमे आ गोटे फिलोसोफर से रविंद्रनाथ ठाकुरଙ୍କ शिक्षा दर्शन बुझिलो आज क्लास रे कौन कौन थिला टिके रिकैप कर दवा गांधीजी मौलिक शिक्षा आमे पढ़िले वार्धा परिकल्पना 1937 मसीह वार्धा परिकल्पना करथिले ताको नई तालीम शिक्षा मध्य कुहा जाए एतिके बुझिला प्रथम थिला तांको विषय रे मध्य प्रथम रु देछि तापरे आसला तांकर नीति तांकर जो शिक्षा व्यवस्था रे तांकर नीति गुडी आसला नीति रे से मातृभाषा ऊपर फोकस कले सत्य अहिंसा ऊपर फोकस कले तापर जो कुटीर शिल्प ऊपर फोकस कले मातृभाषा ऊपर फोकस कले ए सब जिंस ऊपर फोकस कले ताकू जस्ट एक्सपांड कला कोथरे ना उद्देश्य रे कोन ना से गुडी कहउचे कि ना कोन लिखिला पॉइंट ताकू टिके डिस्क्राइब कर देला से उद्देश्य होचे याथिला उद्देश्य पर आपने तापर तांकर पले पाठ्यक्रम रे कोन दिथिले ना पाठ्यक्रम रे से सेते बेले जो तथा कथित जो चलीथिला ऐतिह्य संस्कृति हम जो हिंदू धर्म रो परंपरा सनातन धर्म हिसाब रे एगुडी कहउचे तांकर पाठ्यक्रम रो माने पार्ट थिला तापर होचे तापर आसला कोन ता उद्देश्य गुडी करे से कोन कले ना नीति सरला उद्देश्य सरला तापर आसला तांकर पद्धति शिक्षादान पद्धति एगुडी करे कहला ना से गुडी को आउथरे एक्सपांड करूथिले
जो तांकर मातृभाषा माध्यम रे किंबा होचे कि जो काम कार्य करी करी शिखिबा शिशु कैंद्रिक शिक्षा शिशु कैंद्रिक ऊपर फोकस करूथिले गांधी जी ई जो जिंस जक हैला आमे एटा गोटे पॉइंट ता मन रख आमे FC4 रे फर्स्ट चैप्टर रे पढथिले गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस जहा को देथिले को किए जॉन डुई देथिले 1949 मसिया रे देखो से जो जिनसटी होची जॉन डुई कोन कहले गांधी जी को मौलिक शिक्षा होची अन्य शिक्षा मानक ठारू बेस्ट थिला शिक्षा व्यवस्था ठारू बेस्ट थिला से ताको सम्मान दे किंतु गांधी जी का ऊपर फोकस करथिले ना शिशु केंद्रीय शिक्षा ऊपर जॉन डुई कर गोटे पोलर सेथुर कोन रहिला ना शिशु केंद्रीय शिक्षा चाइल्ड सेंट्रिक लिंक करि पाछो सब जिंस तो लिंक हेकि रहछि केते वर्ष रे किना कहिथिले किना जॉन डुई 1949 मसिया रे गांधी जी कर मृत्युर गोटे वर्ष परे 48 रे गांधी जी मृत्युवरण कले 49 मसिया रे कहिथिले बुझिलो आ गांधी जी को मृत्यु केमिति हेतला कहिथिले हे विषय तो तुम जानिछु तो आज रो क्लास टिके एठी वाइंड अप करिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा रविंद्रनाथ ठाकुर को शिक्षा दर्शन बा शांति निकेतन शिक्षा एथरे होची ए जो रविंद्रनाथ को शांति निकेतन शिक्षा रविंद्रनाथ बड़ एटा एग्जाम रे बहुत थरा पकाय आ शांति निकेतन शिक्षा ऊपर माने पर्टिकुलर बेसिस रे हमें नेक्स्ट क्लास रे एटा ऊपर करिबा क्लास तो आज रो क्लास को एठी वाइंड अप करिबा जय जगन्नाथ।